Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va continuer des exercices de la leçon mouvement et repos. Exercice numéro 4. Alors, un train roule dans la direction indiquée dans la figure ci-dessous. Donc, le train راه غادي في هذه la direction, au sens du mouvement de la gauche vers la droite. La personne C a dit au revoir. Donc la personne C كيودع au revoir aux voyageurs A et B assis dans le wagon du train. Donc راه كيودع الشخصين A و B اللي راهم جالسين في المقصورة ديال القطار. Une personne D وهو عندنا واحد الشخص آخر D court vers la porte du wagon. Donc راه كيجري نحو الباب ديال هاد المقصورة. Donc هذه هي la situation qu'on a dans cet exercice. Les questions. Est-ce que la personne A, donc الشخص A, est au repos ou en mouvement par rapport à la personne B? Donc هذا الشخص A راه في حالة حركة ولا في حالة سكون بالنسبة لهذا الشخص B. Alors les deux personnes A et B sont assis dans le wagon du train. بجوجهم راهم جالسين في المقصورة ديال القطار. On remarque que la distance entre eux ne change pas. كنلاحظوا بأن المسافة بيناتهم لا تتغير. محد المسافة بيناتهم لا تتغير. C'est-à-dire que la personne A est en repos par rapport à la personne B. راه في حالة سكون بالنسبة لهذا الشخص B. Alors repos. La personne A est au repos par rapport à la personne B. Maintenant, est-ce que la personne A est au repos ou en mouvement par rapport à la personne D? Donc واش هذا الشخص A دائما الأسئلة راه كتنطرح على الشخص A. واش راه في حالة حركة ولا في حالة سكون بالنسبة للشخص D بالنسبة لا personne D. Alors la personne D court vers la porte du wagon يعني راه كيجري من اليمين نحو اليسار. Le train راه غادي من اليسار نحو اليمين. C'est-à-dire que la distance entre la personne A et la personne D change automatiquement. La personne A est en mouvement par rapport à la personne D. Donc يعني أن هذا الشخص A راه في حالة حركة بالنسبة للشخص D لحقاش المسافة بيناتهم راها كتغير. Donc on a un mouvement. Maintenant, est-ce que la personne A est au repos ou en mouvement par rapport au train? Donc واش هذا الشخص A راه في حالة حركة ولا في حالة سكون بالنسبة للو train. Alors la personne A assis dans le train. C'est-à-dire qu'il est immobile par rapport au train. راه غير متحرك بالنسبة للقطار. راه جالس في القطار. La distance entre la personne A et le train ne change pas. Donc إلا خدينا واحد النقطة من le train هذا الشخص A المسافة ما بينه وما بين ديك النقطة اللي اختارناها في le train ne change pas. Alors on va dire que la personne A est au repos par rapport au train. راه في حالة سكون بالنسبة le train. Donc on a un repos. Maintenant, est-ce que la personne A est au repos ou au mouvement par rapport à la personne C? Donc واش هذا الشخص A راه في حالة حركة ولا في حالة سكون بالنسبة لهذا الشخص C? Alors le train bouge vers la droite et la personne C ne bouge pas. Donc راه واقف في الرصيف. C'est-à-dire que la personne A est en mouvement par rapport à la personne C. راه كيتحرك بالنسبة لهذا الشخص C. Donc on a un mouvement. Exercice 5. Dans chaque situation, donnez le type de trajectoire. إذن في كل حالة أعطينا النوع ديال المسار. Alors هنا في هذه الحالة ليغوي دون مونتر. دونك هاد ليغوي العقارب نتاع الساعة. Alors ملي كيكونوا يتحركوا هاد العقارب نتاع الساعة شنو هي النوع ديال الحركة اللي كيديرهم وشنو هو النوع ديال المسار. دونك لو تيب دو trajectoire. Donc pour l'aiguille d'une montre la trajectoire est circulaire. Donc on a une trajectoire circulaire. Alors هنا عندنا voiture sur une route. عندنا واحد السيارة راها غادية في la route. Alors on observe que la route est rectiligne. هاد الطريق مستقيم. Alors le mouvement ou bien la trajectoire de la voiture est aussi rectiligne. حركة ولا مسار مستقيم. المسار مستقيم.
موفمون دون ناسيل. دونك هاد لا ناسيل هادي هنايا كيكونوا غالبا كيكون هذا فخ في الواجب. الوغ كيسول الاستاذ كيسول على الحركه نتاع هاد لا غروند رو نتاع هاد المدواره والحركه نتاع هاد لا ناسيل. بالنسبه للحركه نتاع هاد المدواره عندها تراجيكتوار سيركولار بحال ليغوي دون مونطر. مي بور لا ناسيل on ne peut pas dire que la trajectoire est circulaire. On dit que dans ce cas on a une translation circulaire إزاحة دورانية. إذن عندنا إزاحة دورانية، وهذه القضية نتاع الإزاحة الدورانية غادي نشرحها في تمرين مقبل إن شاء الله. donc une translation circulaire. donc pour la nacelle بالنسبة لهذه المقصورة la trajectoire est une translation circulaire. et pour la grande roue بالنسبة لهذه المدورة الكبيرة la trajectoire est circulaire. alors une cabine téléphérique بالنسبة لهذه الكابين téléphérique اللي كيتمشاو في لي كابل. دونك هاد لي كابل كيكونوا غالبا ماشي مستقيمين وماشي دائريين، كيكونوا عبارة عن أسلاك منحنية. alors la trajectoire est curviligne. L'exercice 6, le schéma ci-dessous montre un manège qui tourne en entraînement des nacelles. donc on a la grande roue on va dire un mouvement de rotation. donc la grande roue on va dire un mouvement de rotation. 1 indique sur le schéma les différentes positions du segment AB et compare leur direction. alors on a le segment AB. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé de tracer tous les segments AB sur ce schéma. donc on va tracer un segment AB, un segment AB, un segment AB, ainsi de suite. alors solution, voilà les segments AB. donc dans chaque nacelle on va tracer un segment AB. ensuite compare leur direction. alors 1, les directions des segments AB sont différentes. donc les directions, chaque segment a sa propre direction. كل segment عندها الاتجاه ديالها بوحدها. دونك هنا عندنا هذا هو الاتجاه ديال هذا لو سيغمون، هنا عندنا هذا هو الاتجاه ديال هذا لو سيغمون، الاتجاه ديال هذا لو سيغمون، الاتجاه ديال هذا لو سيغمون. alors chaque segment a sa propre direction. donc les directions des segments AB des différentes nacelles sont différentes مختلفين، ماشي ما عندهمش la même direction. 2, préciser la trajectoire de chacun des points A et B. الآن بغيت نعرف la trajectoire نتاع هاد les points A et B. alors مين غادي هاد la grande roue الدور. donc هاد le point A هذه هي la position par exemple، هذه هي la position initiale ديالو. ensuite هاد le point A غادي تنتقل لهاد البلاصة في la nacelle numéro 2 ou bien la position numéro 2. ensuite le point A يوصل هنا يجي هنا يجي هنا. دونك حنا بغينا نعرفوا شنو هو لا تراجيكتوار ديال هاد لو بوين. او بالنسبه لو بوين بي لا ميم شوز، بغينا نعرفوا لا تراجيكتوار ديال هاد لو بوين بي. دونك سي اون ريلي toutes ou bien tous les points A et tous les points B, on remarque que leurs trajectoires sont des cercles. هما عباره عن دوائر. دونك هي النقطه A كانت هنايا غتوصل لهنا توصل لهنا توصل لهنا توصل لهنا. إذن إلا كنلاحظ بأن النقطة A الحركة ديالها دائرية والنقطة B كذلك الحركة ديالها حتى هي دائرية، ولكن كنلاحظوا بأنهم هاد النقطتين A و B ما كينتميوش لنفس الدائرة. donc les trajectoires des points A et B sont des cercles عبارة عن دوائر. 3, préciser la trajectoire des points situés sur la grande roue. الآن بغينا نعرفوا لا تراجيكتوار نتاع لي بوين اللي كاينين في لا غروند رو. دونك هاهي لا غروند رو
les points اللي كينتميو لا grande roue كيدوروا بهذه الطريقة. alors ils ont aussi une trajectoire circulaire حتى هما عندهم واحد الحركة دائرية. alors la trajectoire des points situés sur la grande roue est un cercle. حتى هاد la trajectoire بالنسبة لا grande roue هو عبارة عن مسار دائري. question 4 préciser le type du mouvement d'une nacelle. قلنا بأن la nacelle فيها plusieurs points où chaque point décrire un cercle propre. donc le point A درنا واحد le cercle ديالو, le point B درنا واحد le cercle ديالو. لو كان ناخذ un autre point C de la nacelle غادي يعطيني حتى هو واحد le cercle ديالو كينتمي بوحدو. alors هنا عندنا هاد l'objet ولا هاد la nacelle les points ديالها كيكريو plusieurs cercles et chaque cercle عندها واحد le centre ديالها بوحدو. alors هنايا ما نقدرش نقول بان هاد le mouvement est un mouvement circulaire. لحقاش الا كان عندنا un mouvement circulaire كاع لي بوين نتاع لا ناصيل خاصهم يدوروا على لو ميم اكس, خاصهم يدوروا على نفس المركز. ولكن كنلاحظوا بان غير ناخذوا كوم اكزومبل لي بوين ا اي بي. دونك عندها واحد لو موفمون سيركولير والبي حتى هي عندها موفمون سيركولير, ولكن ما عندهمش نفس المركز نتاع الدوران. دونك بالنسبه ل عنده واحد المركز معين, المركز ديال الدائره ديالو, والبي عنده واحد المركز معين. الور هاد لي بوين او بي ما عندهمش نفس المركز. الور لو موفمون de la nacelle n'est pas circulaire, mais on va dire que le mouvement ou bien la trajectoire de la nacelle est une translation circulaire. حركة نتاع الإزاحة دائرية ماشي حركة دائرية. Le mouvement d'une nacelle est translation circulaire, حركة نتاع الإزاحة مستقيمية. Donc la dernière question, préciser le type de mouvement de la grande roue. الآن بغيت نعرف النوع نتاع الحركة نتاع la grande roue. بالنسبة ل la grande roue les points de la grande roue réalisent aussi un mouvement circulaire, mais ces points ont le même centre ou bien le même axe اللي هو le centre de la grande roue. عندهم نفس المركز, كاع النقاط نتاع la grande roue عندهم نفس المركز. alors هنا نقدر نقول بأن le mouvement de la grande roue est un mouvement circulaire. Le mouvement de la grande roue est circulaire. Alors on va s'arrêter ici et on va commencer les autres exercices dans les vidéos suivantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.